Dofhani bagai bolongo nongkhori joba khlainai takhuk song Deprived Returners Movement Committee Borokno kahamni lamao kefil phaideni sajagoi kefil phaimani yakolo haste hapangko sijak samung rok eba sebok rok rinani hinui phiaba bisi kedek mangai thangka tabuk phano mainakhu mungsa chobamung yakolo borok thangnai salkija sekang Chompongnogar hatai kotor lahar kasulaikha afro bo haino hai haste hapangko si phaijak songnongni bagai tongo norok hakel harta kasulaide hinui phiaba tabuk bo ojong jalano kalaijak mungsa chobamung maina bongni bagai haste hapang kuno mungsa wansukmung kari tinikho borok siring sorok tonglia Agartala Press Club o kokthum panda khlaimani bisingti sakalaikha chini manthai sunoriya hangke songhaino hai Chompongnogar hatai kotor lahar kasuna hinui saka phaide sing koklam ro kisa khainai oro Agartala Press Club tini sung press khaima karon kha Deprived Returners Movement Committee DRMC chini bumu mane jara boini uklao klai tongnai rok স্বাভাবিক জীবন কিফিল ফাইয়ে তুমকো চাও ফাইয়ে মানে চিনি তোনানি ন করে জানানি মাই করে শিক্ষা করে বইনি উকাও কলাইজা মহাই जों কাইসা বিয়াল মতন আবনি বাগৈ তিনি जों কাইসা কইমু তিনি ত্রিপুরা সরকার রন ত্রিপুরা হাস্তেনি চিনি তাংফাং রন जों কইও তামহनै চিনি थांनाय 6 तारिखनि फेब्रुवारि व 9 दफा दाबि दैजों yang Agartala Aulini DM by Saleka Salemani Pore Juno minus Rika DM ni chamber o secretary home soho Juno minus Kaika and Roni Noidopa Dabisum Maneka Junginai Hene Rimani Porewa Kuno Chini whose cover Sukuskrika Mane Maya Bosia Juno Kebo whose cover Dabio Chini Noidopa Dabio Chini Nampumani Sukansung Boloni Yakari Pika Nog Nangralo PMA why no Manane Namai Eke number 2 ARDD Posu Palon Chung Mane Jaga Kuri Jogin Kuripono Posu Palon Kayo Paloksanan Bagay ARDD scheme rehabilitation Ne Chung Kaisa Nkai Abun Bagay Chung Rika Nkai Kaisa Chini number 3 Power Tila Je Jaga Jogin Kisa Masa Pomero Keto Kai Bubar Kaichanan Bagay Power Tila Sama Eke Chini case withdraw ya case withdraw Chuno case by Marinai Agi je Boloni case no chuno Rosai Manana Ine chung case ni bagai kaisa kaimato Nke number 4 ka number 5 Chini 625 pre-90 returnees Obong ka 1900 ko nini 1992 সারেন্ডার ফেনেরো 625 জন ব্রাউন তাবু কোনো সরকারি ফ্যাসিলিটি মাইয়া আবার অনরিনি অংশুং হেনেচুং সামানিত একে আবতিরো গোবাং মা তুই নচিনি নয়দা ফাদা বিচুং সালাইকা সালাইমনি পরেও কোনো সরকার মাইনাস রিফনো খালি বলাই হাই খাইয়ে আবনো দাম দিয়া অময় দং একে আবনি বাগৈ থাংনাই অগাস্টনি 17-18 তারিখে চুং কাইসা চবা খাইয়া চম্পকনগর ব্রিজ গানামনো অরনো চুং চবা খাইও চবা খাইকো 24 ঘন্টা চায়া নয়াও আজই তংলাইখা এবনি পরেখা চুং লামা গাছনানি রেডি লামা কাছরিয়াওই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি কইখা এনরাউনি ও দাবিনো তাবুনরাও আন্দোলন র সাইনাস দে চুং দাবি মানে নাই নরনো তুই চুং সেক্রেটারি চেম্বার বনো মিটিং আজু খিনাই হিनै মিটিং খাইনা বাগৈ চুং সাকা ওংখাই চুং রসাই ফেকা ফাইমানি পরেও তামখা তিনি লাসিংবো তিনি নি বুসুতারি খা তিনি 22 তারিখ খা ইনকা মি আওনো চুং মিটিং ঠিক এরেঞ্জ খাইলমান খাইকা চিঠি গুলি খাতা মিটিং আচুনান বাগৈ আবসে 6 ঘন্টানি বিসিংও খাই তাইসা ফোননি মাধ্যমে চুং পাও সাকাতা ও তিনি নি মিটিং 21 তারিখ নি মিটিং চুং খাইমাইয়া মিটিং মিস্টেক মাখাইছি নাই তিনি সেক্রেটারি চেম্বার ও মিটিং সরকারি প্রোগ্রাম গোবাং মা দং হিनै সাকা একা চুং লগে লগে থাংলাইকা থাংলাই মানে পরেও চুং কোনো ডে দিয়া তাবু পর্যন্ত চুং মিটিং বুকু আচংনাই আচই আবো চুং সাইমাইয়া তিনি প্রেস মিট খাইমানি ও তিনি প্রেস মিট খাইমানি কারণ গায় ও মিটিং নি কারণ ন চুং তামগৈ আচইয়া অং একাই তাবু চুং কাইসান র অনুরোধ খাইও সরকার নব অনুরোধ খাইও চুং 25 তারিখ পর্যন্ত চিনি অব সেপ্টেম্বর 25 তারিখ তিনি তো 22 তারিখ একে তিনি 22 के 23 24 25 सालताम जों नायसिनाय सालतामनि बिसिङाव
যদি সেক্রেটারি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারনি সেক্রেটারি চেম্বার ও আচুগই তাড়াতাড়ি চিনি ও দাবি রিয়া হেকায় 1 মাস বিসিং রিয়া হেকাই চুং তেইসা চবা কতর খাইथांसिनाय दाबो जों थैना बसिया थांना बसिया चिनि चबा जों मा दंनाय कारण का जों जानानै नांगौ उन्नयन नांगौ कर्मसूचि नांगौ आबुनि बागै जों दाबो जत्त सालेन्डार पार्टी जे सारा त्रिपुराव सागबेदावबो फायनाय दंगजांबो फायनाय गायसाबोनो बाद प्लेया जों जतनो जों एकताबादे चिनि एककबाबे जों खालायो টিএমবি হইতে টিএমবি হইতে এনএলএফটি এনবি এনএলএফটি বিএম যত মিলি হই কেএমকে এনকেনি ও তাম তাম যত দল মিলি হই দাবু চুং 20 কাউনি মাস 6 তারিখ ঠিক फुंनि 8 निसिमि जों लामा कासनानै सुरु खालायनाय सारा त्रिपुरा राज्योआव बोसोरफ्रोम चिनि त्रिपुरा राज्योआव दाबो सालाना पार्टी आपातत 8 समापनकारि दङ सागबेदाव फैनायाव 10,000 नि बेसि दङ सारा त्रिपुराव चिनि सागबेदाव दंगजांव फैनायाव दा बेखौ 10,000 नि बेसि दङ अबनो जों जतनो नरैनाय केबोनि आइनि करि जत संगठन दंनाय सारा त्रिपुराव 48 टा संगठन दङ 48 टा ग्रुप माने नि টিএমপি টিএনইউ এটিটিএ টিএমবি এনএলএফটি এনএলএফটি এনবি এরপরে টাইগার ফোর্স এরপরে টিআরএ এরপরে ফাই আবু দংখ বাকি এটিটিএন মান থাইব বাকি দংখ যত আগেনি সিমিনো এগ্রিমেন্ট ও পাইজা অব যত এগ্রিমেন্ট তুই তাবু কে চুন চপা কতর ফাইজা जोंते खाबु करे चिनि ओ दाबि माने साब पर्यन्त जोंते लाखा दिया आपे हैने जों नन अनुरोध खायो त्रिपुरा सरकारना जों होयो चिनि 3 दिन बे सालतामनि बिसिङाव सेक्रेटारि चेम्बाराव आथुगै 1 मासनि बिसिङाव चिनि अ रां जतन रिमारिनाय जों न मारिनाय एआरपि स्किम मारिनाय पावर टिला मारिनाय चिनि केस उइथड्र माखायनाय दंगजां मातनिनाय जों शिक्षा दीक्षा जत सुबिदा मारिनाय अंया हंका जों चबा बसुक जरा जों गते थैना बसिया थाना बसिया जों हाय न चबा खाय थाना चिनि अब दाबो जों किसान सेबां दुर्गा पूजानि प्रॉब्लम तामन प्रॉब्लम जैसा प्रॉब्लम दं जों आबो सायने पूजा तुजा जों सिया जों मा जाना नांगौ जों थांना नांगौ जों बाजिना नांगौ बाजिनानै बागै जों फायबो दाबो शांति सम्प्रीति होते हाबे त्रिपुराव आपातत गोजां गोजां दंमोन अ गोजां दंना हंकाय चिनि मान फैनो रिदि अंया हंकाय जों चबा दैबो खायनाय जों फागमु करै दाबो आमते हाय चिनि अनुरोध चिनि साख्लायमु अबनो चिनि साख्लायमु कत इनका ताबो जों डिप्लाइड रिटार्निस्ट मुभमेंट कमिटी नि खुङै तिनि मेम्बार सह चिनि प्रेसिडेंट दङ दुर्बल साधन जमातिया एके आं निजेस सेक्रेटारि डिप्लाइड रिटार्निस्ट मुभमेंट कमिटी नि जनरल सेक्रेटारि कमिटिया आं निजे एके yang दङ चिनि सपन कुमार जमातिया ब डिप्लाइड रिटार्निस्ट मुभमेंट कमिटी नि बखाय कायसा कन्वेनर उखा के चिनि yang मेम्बार र तिनि गोबां मानो चिनि फायलेका अ चबाना खातंगै माने जों गोसकाङो चिनि मान खायनि बागै जों आदाय खायनाय हिनिनो जों जत बखा खायो दिनै गोबां मानो चिनि मेम्बार फायलेका आबुन बागैनो जों दाबो साख्लायमु बेनि उनाव आसुनो जों जरारिनाय त्रिपुरा सरकारनो दै सालथामनि बिसिङाव जदि उया हंकाय दाबो जों आन्दोलननि बागै हिमसे हिमलायखाथै जों रेहाय खालाया आबुनो चिनि साख्लायमु